السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. درس جديد خاص بالعبارات الفرنسية المميزة التي تضفي على التعبير جمالية لا مثيل لها. إذن سأقترح عليكم اليوم مجموعة من العبارات الفرنسية بامتياز، سأشرحها لكم وأعطيكم عدة أمثلة لفهمها بهدف استخدامها بشكل صحيح في حياتكم اليومية. فلنبدأ إذن مع أول عبارة. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. المعنى المقصود من هذه العبارة هو شيئا فشيئا مع مرور الوقت. كما في هذا المثال: Il vient d'arriver. Il s'adaptera au fur et à mesure. Il vient d'arriver. Il s'adaptera au fur et à mesure. Il vient d'arriver. Il s'adaptera au fur et à mesure. لقد وصل للتو. سيتأقلم شيئا فشيئا مع مرور الوقت. Il vient d'arriver. لقد وصل للتو. Il s'adaptera. سيتأقلم au fur et à mesure شيئا فشيئا مع مرور الوقت. أعطيكم مثالا آخر لفهم العبارة بشكل أفضل. La technique, ça s'apprend au fur et à mesure. La technique, ça s'apprend au fur et à mesure. يمكن تعلم هذه التقنية شيئا فشيئا مع مرور الوقت. Donc la technique هي التقنية. Ça s'apprend تتعلم au fur et à mesure شيئا فشيئا مع مرور الوقت. أعطيكم مثالا أخيرا بنفس هذه العبارة ولكن في بداية الجملة. Au fur et à mesure que les heures passaient, son angoisse augmentait. Au fur et à mesure que les heures passaient, son angoisse augmentait. مع مرور الساعات زاد قلقهم. إذن au fur et à mesure que les heures passaient مع مرور الساعات son angoisse هو القلق الشديد augmenté يزداد. هنا لدينا عبارة جميلة جدا. La crème de la crème. La crème de la crème. La crème de la crème. طبعا الكل يعرف ما هي la crème. الكريمة أو القشدة. ولكن حين تكون في هذه العبارة فهي تعني الأفضل على الإطلاق والأكثر جودة. أعطيكم مثالا. Ces étudiants sont la crème de cette année. Ces étudiants sont la crème de cette année. هؤلاء الطلاب هم الأفضل على الإطلاق هذه السنة. Ces étudiants sont la crème de cette année. Donc les étudiants هم الطلاب sont la crème de la crème. ترجمناها بالأفضل على الإطلاق cette année هذه السنة. لدينا مثال آخر. Cette série regroupe la crème des acteurs. Cette série regroupe la crème des acteurs. هذه السلسلة أو المسلسل يجمع أفضل الممثلين. Donc cette série هذه السلسلة أو هذا المسلسل regroupe يجمع la crème الأفضل على الإطلاق des acteurs الممثلين. لدينا عبارة أخرى. coûte que coûte. coûte que coûte. إذن هذه العبارة تستخدم بمعنى مهما كلف الأمر أو مهما كان الثمن. وسأعطيكم مثالا توضيحيا. Tu dois avancer coûte que coûte. Tu dois avancer coûte que coûte.
عليك المضي قدما مهما كان الثمن أو مهما كانت العراقيل والمشاكل. Tu dois avancer coûte que coûte. Donc tu dois avancer عليك المضي قدما coûte que coûte مهما كان الثمن. جميل. هنا لدينا عبارة أخرى côte à côte. côte à côte. côte à côte تعني بكل بساطة جنبا إلى جنب côte à côte. وهنا لدينا مثال توضيحي Les deux salles de conférence sont placées côte à côte. Les deux salles de conférence sont placées côte à côte. تتواجد قاعتا الاجتماعات جنبا إلى جنب. Donc les deux salles de conférence هي قاعتا الاجتماعات أو قاعتا المؤتمرات. sont placées تتواجد côte à côte جنبا إلى جنب. Les deux salles de conférence sont placées côte à côte. لدينا مثال آخر Nos enfants grandiront côte à côte. Nos enfants grandiront côte à côte. سوف يكبر أطفالنا جنبا إلى جنب. Donc nos enfants أطفالنا grandiront. هنا لدينا الفعل grandir au futur simple. يكبر مصرف للمستقبل البسيط سوف يكبر. côte à côte جنبا إلى جنب. Nos enfants grandiront côte à côte. طيب ننتقل للعبارة الموالية dorénavant. dorénavant. dorénavant هذا ظرف أو c'est un adverbe. dorénavant المقصود منه هو من الآن فصاعدا. dorénavant. ولدينا مثال توضيحي Dorénavant, je viendrai tous les soirs. Dorénavant, je viendrai tous les soirs. Dorénavant, je viendrai tous les soirs. من الآن فصاعدا سآتي كل مساء. Donc, dorénavant من الآن فصاعدا je viendrai لدينا الفعل venir au futur simple سآتي tous les soirs كل مساء. ولدينا مثال آخر Dorénavant, je prends le bus pour aller travailler. Dorénavant, je prends le bus pour aller travailler. من الآن فصاعدا أستقل الحافلة للذهاب للعمل. Dorénavant, هي من الآن فصاعدا je prends, c'est le verbe prendre au présent de l'indicatif. هنا ترجمناها بأستقل أو آخذ le bus الحافلة pour aller travailler للذهاب إلى العمل. Dorénavant, je prends le bus pour aller travailler. وهنا نكون قد أنهينا درس اليوم. إن استفدتم منه لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب وترك تعاليق محفزة. دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.